बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमारे चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आजकल रद्द इल्हादियत शुरू हुआ है। और ऐसे जहन के जो खुदा को नहीं मानते, अल्लाह के मुनकिर है और साने हकीकी खालिक हकीकी के मुनकिर है, उन लोगों के अकायद और नज़रियात का रद्द हम अपने चैनल के ऊपर पेश कर रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से हारिस एक मुल्हिद है, उनके चैनल के ऊपर एक हाल ही में वीडियो अपलोड हुई है। एक खातून को ये लेके आए हैं। जो खातून इनके चैनल के ऊपर आई, उस खातून का कहना है कि मैं पहले मुसलमान थी लेकिन अब मैं एथियस्ट हो चुकी हूँ, मुल्हिदा हो चुकी हूँ। और उस खातून ने इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, इस्लामी फ़िक़्ह के ऊपर कुछ एतराज़ात भी वारिद किए इस पूरी वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो के कुछ हिस्से होंगे। अभी मैं पहले हिस्से के अंदर आपसे सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर गुफ्तगू करूंगा। हो सकता है कि हमारा ये वीडियो का सिलसिला 2, 3, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल हो। तो ये पहला हिस्सा है और ये भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करूं, ताकि तवील वीडियो वो देखने सुनने वालों के अंदर उकताहट पैदा करती है। तो आपको उकताहट से बचाने के लिए छोटी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में मैं एक छोटा सा इक्तिबास आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ और उसके बाद हम अगली बात करते हैं। मेरी ये जो किताब है 200 झूठ, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ, इसके सफ़ा नंबर 18 के ऊपर एक इक्तिबास है, वो पहले आप सुन लें और जो आज की गुफ्तगू हमने करनी है वो बाद में हम आपको बताते हैं। ये उन्वान बंद है जी, झूठ पकड़ने के तरीके यानी साइंस। कई लोग झूठ बोलते हैं, कुछ अपने मफाद के लिए, कुछ मसलहत के तहत और कई महज दूसरों को परेशान करके लुत्फ उठाने के लिए। झूठ बड़ी हैसियत रखने वाले भी बोलते हैं और आम अफराद भी। बड़े आदमी के झूठ का अक्सर औकात इसके बोलने के दौरान ही पता चल जाता है, लेकिन कोई उसे कह नहीं सकता, जबकि छोटे आदमी के झूठ पर अमूमन कोई ध्यान नहीं देता। कहते हैं कि पहला झूठ मुश्किल होता है, दूसरे पर हिचकिचाहट होती है और तीसरे झूठ पर नदामत या पशेमानी का एहसास नहीं होता और फिर इंसान बड़े एतमाद से झूठ बोलने लगता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि जिस तरह बड़े से बड़ा मुजरम अपने पीछे कोई ऐसी निशानी छोड़ जाता है जो उस तक पहुंचने में मदद देती है, इसी तरह हर झूठे से भी कोई ऐसी हरकत जरूर सरजद हो जाती है जिससे शक का दरवाजा खुल जाता है। ये इक्तबास था मेरी किताब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ से। आइए जी, ये कहते हैं हारिस मुल्हद साहब के आप पहली खातून हैं हमारे चैनल पर। जेन डो को लेते हैं हम। चले जी जेन, आप अपना बताइए, आप पाकिस्तान से आप बात करें, आप क्या कहना चाहेंगी? और पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि आप पहली खातून हैं हमारे चैनल पे। जी दोस्तों, ये मुल्हिद हारिस साहब का चैनल है और इस चैनल को अगर आप देखते हैं तो कितनी औरतें आपको मिलती हैं कि जो जिनको ये अपने चैनल के ऊपर लाइव लेके आए और ये देख रहे हैं, ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें। इसके अलावा ये वीडियो आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा ये देखें, ऊपर जाते हैं जनाब, ये भी एक औरत नज़र आ रही है आपको। ये वीडियो आप देखें, ये जो नंगी लड़की साथ लगाई हुई है, सादिया हमीद। तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। आइए ये वीडियो भी एक दफ़ा देख लें। अलिशमा, कैसी हैं आप? मजे में।
اچھا آج ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ آپ نے ایک بڑا مزے کا پہلو پچھلے رہتے ہیں، اور انہوں نے اوپر ایک مولوی بٹھایا ہوتا ہے جو جج جو پوری ڈگری لے اتنا بڑا انہوں نے جھوٹ بولا کہ حالانکہ یہ اپنے چینل کے اوپر اس سے پہلے بھی کئی خواتین کو لے کے آئے اور یہ ساری دنیا کے سامنے اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کے لائیو، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پشیمانی نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کیونکہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، ایک بولتا ہے، دو بولتا ہے، تو اس کے بعد اس کو پشیمانی اور احساس نہیں رہتا۔ اب ملحد حارث صاحب اور دیگر جو ملحدین ہیں، جو خدا کے قائل نہیں، جو کسی خدا کو، کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ جھوٹ اتنا بول چکے کہ ان کو اب جھوٹ بولتے ہوئے ذرا برابر بھی پشیمانی نہیں ہوتی۔ آئیے جی، یہ خاتون جو لے کے آئے ہیں، یہ خاتون بھی کہہ رہی ہیں، اس چیز کو تسلیم کر رہی ہیں کہ میں پہلی بندی ہوں آپ کے چینل کے اوپر۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، اس لیے میں اپنی آپ کو وہ آئیڈینٹی اور وہ بتا سکتی ہوں۔ مجھے پتا میں آپ کے چینل پہ پہلی بندی ہوں، تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سن لیا، یہ ہے حقیقت۔ میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن انہوں نے جناب وہ اس کے اوپر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا کہ تم مجھے کہتے ہو جھوٹ بولتے ہو۔ یہ آج میں نے آپ کی ڈیبیٹ سے بہت چیزیں ثابت کرنی، اس سے نمبر کوئی نہیں بنے گا، اس سے آپ نے اللہ کو ثابت کرنا ہے، یعنی میرے غصے کو دکھا کے آپ نے اللہ ثابت کر دینا۔ بڑی آپ نے منطق ماری ہے بڑی، اس سے کیا ثابت ہونا؟ مسکراہٹ ڈال کے دکھانا ہے کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ میں بھی کہوں گا ہر بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جہاں پہ کوئی بات نہ بنے جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ کیا بات ہوئی تھی؟ سچ وہ ہوتا ہے اور جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بول لے۔ جناب یہی باتیں تھی اور آپ کی یہی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نفسیاتی مریض ہیں، اور دیگر جتنے بھی ملحدین ہیں یہ نفسیاتی اصل میں مریض ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ آج کا پیغام تھا۔ اس ویڈیو کے سلسلے کو آپ آگے تک دیکھیے گا، یہ اس ویڈیو کا پہلا جواب تھا، اور آگے جا کے انہوں نے بہت زیادہ جھوٹ بولے، اور بہت زیادہ انہوں نے ایک کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے نہایت المحتاج الی شرح المنہاج، اس کے اوپر کتنا بڑا انہوں نے جھوٹ بولا اور بہتان لگایا، اور فقط اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، وہ بھی اس کی تحقیق جو ہے نا علمی، وہ آپ کو ہم ان قریب بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن کے اوپر بھی انہوں نے جھوٹ بولا، غلط، بالکل غلط، وہ اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے آئندہ ویڈیوز کے اندر۔ دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔